میں پہلے بھی سوشل ورکر کے طور پہ کام کر رہی ہوں اچھا ان عورتوں کے لیے، پر یہ تھا کہ وہ پہلے گھر میں ہی، گھر سے گھر تک ہی تھی، تو اب میں ہاں جی پھر میں ان کے پاس جا کے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، ادھر لے کے آئی ہوں اس پلیٹ فارم پہ۔ اس میں یہ کہ خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹس بنائی، وہ لے کر آئی، اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو کیا وہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ جاگو ساہیوال پروگرام میں آپ کا میزبان امان شاہد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے پروگرام میں موجود ہوں ساہیوال آرٹس کونسل میں۔ یہاں پر ساہیوال ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر اہتمام خواتین کے لیے ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو خواتین ہیں وہ اپنے سٹالز جو ہیں وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کے سٹالز میں کیا کیا چیزیں ہیں آج کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے، سو اسٹے ود می۔ ہمارے ساتھ حمیرہ بخاری صاحبہ موجود ہیں جو کہ ساہیوال ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بالکل ٹھیک۔ اچھا حمیرہ صاحبہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ایگزیبیشن لگائی ہے آرٹس کونسل میں، اس کا مین پرپز کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مین پرپس تو یہی ہے کہ جتنی بھی خواتین ویمن انٹرپرینیورس ہیں ان کے کام کو جو کہ وہ گھروں میں کر رہی ہیں اسپیشلی، اور وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، انہیں کوئی ایسے مواقع میسر نہیں ہوتے، اس کو بہتر طریقے سے اجاگر کرنے کا ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو کہ ہم نے کولیبریشن کیا ہے ساہیوال آرٹس کونسل کے ساتھ۔ اس میں یہ کہ خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹس بنائی، وہ لے کر آئی، اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو کیا وہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی۔ ایڈورٹائزمنٹ آئی تھنک ایک مین پرپز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کون سی خواتین کہاں کام کر رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ڈیو ٹو ایکسپینس وہ شاپس یا بوتیک تو افورڈ کر نہیں سکتی، تو اس لیے گھروں تک بہت سے بیشتر لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے بہت سے لوگوں نے ان کے نمبر لیے ہیں، کانٹیکٹ نمبر لیے ہیں، کچھ لوگوں نے چیزیں بھی خریدی ہیں۔ اسی طرح ڈیو ٹو کرونا جیسے ہوم میڈ کھانے کا پروڈکٹس کا کافی رجحان ہوا، تو وہ خواتین جو گھروں میں کھانے پکانے کا کام کر رہی ہیں، یا رول، سموسے، دہی بلے، اس طرح کی مختلف سنیکس وغیرہ بنا رہی ہیں، بریانی، اور ہوم ڈیلیور کر رہی ہیں، انہوں نے بھی باہر اپنے سٹالز لگائیں، اور اس طرح سے یہ کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ لیتے ہیں، اور ان کو ایک بہتر مواقع کاروبار کے حساب سے انہیں میسر ہوتے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور برسر روزگاروں کے اپنے خواتین اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ہمارے ساتھ ساہیوال ویمن چیمبر اینڈ کامرس کی ممبر موجود ہے جن کا نام ہے خالدہ۔ السلام علیکم خالدہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے گا، یہ جو ایگزیبیشن لگائی ہے اس کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے؟ عورتوں کو جو ہے وہ، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، لیکن یہ آ کر یہاں پر ساہیوال آرٹس کونسل میں آئی ہیں اور اپنا جو بھی پروڈکٹس ہے یہ بتا رہی ہیں، یہ آخر کیسا کچھ کیا آپ نے؟ یہ میڈم حمیرہ بخاری 1 مہینہ پہلے میں ان سے ملی ہوں۔ اچھا میں پہلے بھی سوشل ورکر کے طور پہ کام کر رہی ہوں اچھا ان عورتوں کے لیے، پر یہ تھا کہ وہ پہلے گھر میں ہی، گھر سے گھر تک ہی تھی، تو اب میں ہاں جی یہ اب میں یہ حمیرہ بخاری کے ریفرنس سے ان کو، یعنی کہ میں ملی ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ عورتوں کو گھر سے نکال لیں، اچھا، اور پھر میں ان کے پاس جا کے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، ادھر لے کے آئی ہوں اس پلیٹ فارم پہ، اور اب جو بھی اسٹال جتنے بھی ہے یہ میں نے خود ہی یعنی کہ لگوائے ہیں۔ اچھا، عورتوں کو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے موٹیویٹ کیا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ کوئی ہوتی ہیں عورتیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آ سکتی، ہمیں اجازت نہیں ان کے شوہروں کی طرف سے، کوئی ایسا سین تو نہیں آپ نے دیکھا جب آپ موٹیویٹ کر رہی ہیں؟ ایسا کوئی سین نہیں، وہ گھر میں یعنی کہ اپنے گھریلو مسائل میں الجھی ہوئی عورتیں ہیں یہ، تو باہر نکلنا چاہ رہی تھی وہ کہ ہمیں کوئی کام ملے اور ہم کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بابردہ طور پہ یہ ادھر آرٹ کونسل میں ان کو باعزت طور پہ یعنی کہ یہ چیز ملی ہے کہ اپنے کھانے کے اسٹائل، بوتیک، یعنی کہ جیولری، یہ ہر چیز وہ لے کے ادھر آئی، وہ کرتی ہیں گھر میں، ہاں جی ہینڈ میڈ ہے وہ سب، یعنی کہ ادھر لے کے آئی ہیں وہ، اور اب بھی یعنی کہ پہلی دفعہ ہے یہ، تو ابھی انشاءاللہ آگے بھی فروری میں بھی ہونی ہے یہ ایگزیبیشن، تو اس سے بہتر وہ کر کے لے کے آئیں گی۔ ابھی بھی انہیں کافی تعاون ان کو حمیرہ بخاری کی طرف سے ملا ہے، اور میں خود یعنی کہ ان کے پاس گئی ہوں چل کے، اور وہ نکلی ہیں میرے پیچھے نا کہ ہم دیکھیں، اور ان کو اچھا رسپانس ملا ہے ادھر سے۔ ٹھیک ہے،
बहुत शुक्रिया आपका। तो बेसिकली जो आर्ट्स काउंसिल में जो एग्जीबिशन लग रहे हैं, जो औरतें अपने स्टॉल्स में अपनी चीज़ें जो लेकर आई हैं, उनको मोटिवेट किया है इन्होंने और उनको किसी ना किसी तरह से राज़ी किया है कि वो अपना जो टैलेंट है, अपना जो भी वो प्रोडक्ट है वो लोगों को दिखाएं, और ऐसे फिर लोगों को अवेयरनेस होगी, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और फिर जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात उनको ऑर्डर्स आएंगे, और ऑर्डर्स के बाद इनका जो कारोबार है वो ऐसे मज़ीद जो है वो ऊपर जाएगा। तो इनका हाथ है, इन्होंने जनाब मोटिवेट किया है इन ख़वातीन को जो कि घर में बैठी बैठी अपना काम जो है वो करती हैं और फिर घरों तक ही महदूद रहती हैं। इनको बाहर निकाला इन्होंने और इनका जो भी टैलेंट है वो दुनिया को दिखाने के लिए ये खालिदा साहिबा जो है वो आगे भी पुरुम्मीद है कि ख़वातीन जो है वो बाहर निकलेगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो नाज़रीन, अभी हम चलते हैं, आपको स्टॉल्स की सैर करवाते हैं। जी, आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे स्टॉल पे ब्रांड के कपड़े हैं, अच्छा। जो कि बरीज़ा के, खादी के और अनस्टिच है। और उसके बाद कपड़ा हमारे पास यानी कि अच्छा होता है और मुनासिब रेट होते हैं कपड़े के। और उसके बाद हम घर में ख़ुद ये जो घरेलू छाबियाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, ये ख़ुद हम तैयार करते हैं। उसके बाद ये हाथ वाले पंखे होते हैं, ये भी हम खुद बनाते हैं। और ये हाथ का काम भी खुद करते हैं घर में, और कपड़े वगैरह का भी हम करते हैं। यानी कि हैंडमेड जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह के छाबी हो गई और उसके साथ साथ हाथ वाले पंखे हैं, वो घर में खुद अपने हाथों से ये तैयार करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपको। बताइएगा आंटी कि आपने जिस चीज़ का स्टॉल लगाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ का आपने स्टॉल लगाया है? हम लोगों ने अड्डा वर्क का स्टॉल लगाया हुआ है। इसमें हर तरह का काम होता है, जैसे कट वर्क का काम, मोतियों का काम, या फिर एप्लेक वगैरह का, नक्शी दबका का काम। और ये हम लोग घर में ही काम करती थी। गोटा भी ऐड कर लेते हैं, और ये रेशम दबका का काम भी वो भी ऐड कर लेते हैं। और हमें मैम हमारा ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है ये काम करने का। हम घर में ही काम करती थी, इस तरह हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे और हमारा काम बढ़ेगा और लोग फिर आगे आपको कांटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली इनका जो स्टॉल है वो है हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी का। तो आप फुटेजेस में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का काम जो है इस स्टॉल में हुआ है। तो अच्छा बताइएगा आंटी कि आपने जिस इसका स्टॉल लगाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैंने लगाया है? हम लोग तारकशी का काम करती हैं, शर्ट्स वगैरह सेल करती हैं, तेल बनाते हैं बालों को लंबा घना खूबसूरत करने के लिए। जिनके बाल बिल्कुल नहीं निकलते हैं उनके बाल भी आ जाते हैं। दूसरा ये कि लड़कियों लड़के के अक्सर चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, चेहरा ख़राब हो जाता है, उनके लिए हमने सिरप बनवाया है। और ज़बरदस्त चीज़ें बनी हैं, सब गारंटी शुदा है। एक और सवाल, तारकशी का काम भी करते हैं। तारकशी का काम भी करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो आपने तेल बनाया है और जो आप पिंपल्स वगैरह के लिए बनाया है, इनमें कोई केमिकल्स वगैरह तो नहीं है? केमिकल से पाक है, ये बता दीजिए। हाँ जी, कोई केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल केमिकल से पाक है, और ये जड़ी बूटियों से बना है, हर्बल है। नेचुरली जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, हम एक स्टॉल में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इस स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी आंटी बताइएगा अपने स्टॉल के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं? बेटा मैं हाथ का काम, क्रोशे का काम करती हूँ। अच्छा। और सारी ये बेड शीटें बनाती हूँ, तकिए वगैरह, कुशन वगैरह, सब कुछ, स्वेटर, बच्चों के फ्रॉक वगैरह ये सब बनाती हूँ। तो ये बाजी मेरा ने हमें मौका दिया है यहाँ स्टॉल लगाने का। जी आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? किस चीज़ का स्टॉल लगाया आपने? मैंने हर्बल स्टॉल लगाया है। अच्छा। मेरे स्टॉल पे हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, मछली मसाला है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, ब्लीच क्रीम है, मेहंदी है, हर्बल साबुन है, नीम साबुन है, वाइटनिंग क्रीम है, वाइटनिंग पाउडर है, हर्बल पाउडर है, आईब्रो हिफाजत है, ऑयल जो आईब्रो की हिफाजत करता है, उसे सेहतमंद बनाता है। जो बाल उड़ जाते हैं, गंजापन हो जाता है, घने करते हैं, जो बाल बनाते वक्त उड़ जाते हैं, नहीं आते दोबारा से, वो बारीक हो जाती है, उसे फिर से दोबारा से वैसा ही कर देता है। वो ऑयल है मेरे पास। मेरे स्टॉल पे हर्बल का हर तरह सामान मौजूद है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद स्टॉल्स की आपको हम सैर करवाते हैं। जी हम इनके स्टॉल पे मौजूद हैं और इनके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अपने स्टॉल के बारे में बताइएगा क्या क्या चीज़ें? ये मेरा स्टॉल हड़प्पा म्यूज़ियम के रिलेटेड है, इंडस सिविलाइजेशन। जो मैं चीज़ें बनाता हूँ ये इंडस सिविलाइजेशन की रेप्लिकाज हैं, जिनमें सील्स हैं, एनिमल्स हैं। और जो उस टाइम के जो हड़प्पा में जो घर वगैरह बनाते थे, वैसे हम लोगों ने इनकी जो डुप्लीकेट रेप्लिकाज वगैरह बनाए हुए हैं। और ये हड़प्पा की तहज़ीब जो 5,500 साल पुराने, में उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेसिकली वादी सिंध की जो तहज़ीब है उनको इस स्टॉल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, मज़ीद स्टॉल्स की भी आपको सैर करवाते हैं।
आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे स्टॉल पे हैंडमेड के हैं, ये परांदे हैं, खुद से हैं और सूट हैं बहुत से अच्छे अच्छे, कलर भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से, और ये हम लोग खुद हाथ से बनाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमने आपको साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में जो ये एग्जीबिशन लगी है जिसमें वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो मेंबर्स ख़वातीन हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और अपने अपने स्टॉल्स को जनाब वो प्रेजेंट कर रही थी। तो जनाब ये साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वीमेन के ज़रिए तमाम ये सारी एग्जीबिशन जो है वो आज आर्ट्स काउंसिल में लगी है, कल लगी थी और आज इसका जनाब आखिरी दिन है। कल 17 और 18 दिसंबर को ये दो रोज़ा जो एग्जीबिशन है ये मुनक्किद हो रही है साहिवाल आर्ट्स काउंसिल जिनाह हॉल में। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल जागो साहिवाल का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा इसके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते जागो साहिवाल में मैं दोबारा फिर से एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।